Dito ta paingon. Dito. Mananaw ta dito sa kuan. Vlogger ang dating Susan na. Basahan daw tayo, Alba da Friday night. Ano daw yun? Uy, tingnan natin ang signal nito. Nya daw ay kay nag-video ra bata basig mabadyuhan. O earring na lang te. They have earrings guys. Uy, tama-tama ng cup nila. Kagwapa ba diri oy? Wow, yes. Uy daliw na to kay ato mga bata. Uy, baka ilupad ko. Baka daw ilupad si Rohan. Alba da Resort night. Night in Albada. Hoy, bari-bar, nagulat ko. Piyuwan sa ta. Strolling down the street. Pretty woman. Ha? Oh, sa kuwan na dito. Kita ra kamoy ga-hike. Wa sila planong mag-hike. Layo biya day. Exercise. Aray ko dolor. Ganito lang gabi nila. Then diri na ta moagi sa pool. Main entrance. Pwede ba ta diri oh? Diha ta moagi sa sulod, maulaw mo ko video-video. Maulaw ko ga video-video ko oy. Ay, kunwari. Ay, yung lakaw lang bakit. Ay, pala dito. Strolling down. Kita man. Pwede mag video-video be? Kaya nga. Di mo kita. Hmm? Ay, di videohan ti kaday dali. Bidyan tamon doan Susan. Welcome to Albada. Buing. Day, day. Pus. Ganito sa diri day, oh, day. Apil ko. Sige, tarunga, hike dira. Ha? Buing. Uy, napil ang tao. Kalbo. Uy! Kana. Ha? Ay, oo. Dili, sulod dito. Akong mag-video sulod. Sulod. Ah, they're nag-gym.
Diri, oh. Oh, Starbucks. Starbucks ba yan? Starbucks ba? Ay, Box Star. Starbucks na daw, babe. Oh, Oo nga, Starbucks na. walay tao. Walay tao. Wala ka. Ano daw? Starbucks. Di na. Nai-uno, wala. Wala uno. Mahal siguro nilang kuan. Baligya. Laga. Kuan. Patay? Tagayan ng abo ng patay. Uy, ang cute oh. Chinese. Yan. Chinese tree yan eh. Yung ano yun eh, money tree. Lucky siya. Wait, traffic mo yan, di. Parang pag nag-iba ka. Pinakain mo yan. Pag nanilaw ka. Oh, nasa like Chinese. Yan yun. Chinese. Diba? Yung pang ano nila. Wow, 15. Pila? 15. Oh, napod sila yung noodles. Nag-open na. Ay, wala. Ay, kagwapa mo lingkod. Uy, lingkod ba diha, oh? Ay, dili. Okay ra. Lakaw na. I wanna be a snowman. Hala, linot lagi di ari. O, may pagidala na itong bata din. Hirita na ngaon. Pwede ba ta dream ngaon? Diha, oh. Maglingkod-lingkod ang bata din hiday, oh. Baka mo luksos eh. Di na mapugan ni Draco. Mulukso gito dito. Uy, gwapa siya. Hoy, abi na ko gahilak si Draco ang ngiring na ito. Hoy, mag-picture-picture ta dari, oh. Imong cellphone gamit ate. Kaya naka-live ako ah. Nada-cute siya sa gabi no. Pero nindot dito dayo kay makuha ang full view. Pag diri ka mag-picture, makuha ang resort. Di ilaw unta ni nila no. Mas gwapa kung nakailaw. Mo gyud dira ti oh. Diha. Diguniti guday oh. Magpuli-pulit ta. Maglibot-libot mo diha, oh. Libot-libot mo. Dito sa color nga chair, oh. Dito, oh, sa color po. One. Puro bato. Kanang truck, oh, dito. Sa truck, katong truck, oh. Kamu Susan, matupik. Dito. Tarong. Uy, nagkanatawarin na sila. Masa na atong bata ba? Uy. Ato ang bata to. Uy, ato aguro mga anak pa hilak dai. Kaiyon akong kinato. Hoy, gwapa lagi kuan oh.
Day, gwapa ang suga din oh. Ay, oo, katong naikuan. Animal ra gyud. What? May short. Day shark doon, guys. Gwapa no, na day shark guys. Oh, pili mo asa imo ha. Tay, tisusan ka na tanan nimo nga nakitaan din hite. Day, kani bitaw tanan nimo nga nakitaan din he. Pananaw nimo ni. Aray ka. Laka. Pwede ko rin mga oh. Way lamisa. Adari oh. Tugnaw pud kayo hangin oy, paliro na to sudan. Ti diri ti pag picture ti, lami imong picture imong cellphone. Diri barog oh. Kay makuha ang pool. Ama ni Marokya. Dira oh, diri. Tayang ilahang lamisa, murag panahon pa ni kubong-gubo. Donated by. Pwede pa mag-donate na lang ng ano dito? Buing. Tumba man cellphone na to din he. Ha? Nangaunsa ka nito mga bata ron dito day. Naraman day tao. Uy, gwapa kayong light dito day oh. Gwapa kay silang suga. Hirigon pa rin sa suga. Dili mo ano ra buki ay ra bukta kay. Mura lagi tagas barko dirite. Murag nas barko. Hirig yun siya. Okay. 1, 2, ready. Nabuyo-buyo. Bakit hindi mo flash? Ayaw mo. Nagpicture na ka natin. Clean up yourself. Clean up. Puno na imong storage. Ay, dali sa ako. Higda imong phone day. Higda day para daghan. Ana, malapad ba makuha ang tibuok? Dira kay butang imo sa kay Susan day nga stand. Welcome to phone manager. Wapa kay dito ang color sa suga oh. Padulaon na to sila diri day. Day umagkaon pa padulaon na to sila diri oh. Bahala sila din paghugasan ni guman. Sabak na diri. Hoy, naay bunga guys oh. May bunga siya guys oh. Watermelon may bunga. Pool for the kids. Playground, slide one, the sliding. And they have this. Look at that view, guys. Wow. Wow. Look at the view, how it looks like in the night, guys. Night view here in Albada Resort in Alain. Ha? Dili siya? Ibarog na lang, pabarog lang. Ambi daw ni ba, ako ako ipabarog ni day okay live man ni. Nako man lagi kay Jo. Live man ni. Live man ni te. Murag bukuyawan to sa ilahang lingkod lamisa ba kay murag Lagi. Wala na mo. karaan ang gining panahon ba. Binuang style la.
Nagbayad ba mig tinarong guys sa niya. Ang lamisa din hi guys. Murag panahong pa ni Lula. Ano para Kastila? Dito na mo. Pag kuan-kuan na lang mo. Sel. Ay, tayo sa. Uy, pabarog ka na live eh. Ah, diha na lang. Ano man yung gahirig naman yung style lang. Ipabarog guys. Wapa siya guys. Right here in Albata. Who's watching my dear? Honey? Wapa siya kay galihok. Ano pa diya ko? Tapos mayroon pa diya kuan. Ano ba yan? Malamig ang tubig. Susan, dali natin Susan. Pag ganun ka, Susan. Bira ko, ka pa ingon dire. Dali na, dali na. Oo. Bira ko. Tapos ganun siya. Music. Sige daw, Mag-iris na po ang pagkakas. Di ba? Dali ra. Katong nang gabi gapon Ay, yung bata to. naman ta. Bakit na lang yung style? Bo. Wala ka akong hunger diet. Hunger. Alam na ko kayo kung dili na yun. Talaga yung... Nandito pala kami sa Albada, guys. Albada Resort, guys. Ang lintokan yun eh. Nakaihi tag kinatawa ni Susan. Ganyan dito ang gabi. Ganyan ang ilang... Dito tayo, dito, tanaw tayo dito, oh. Crispin, Basilio. Crispin, asa ka na? Tara na, oy. Tanaw na to ang mga bata. Buing, yun. Daghan naihi si Susan.
Dito kaya itong abrihante. Uy na other day. Ha? Kita ra na nagluto. Uy, tao. Ulit day kay mga brita day. Diglisod na ba kay abrihon day. Kaya iapi na to ang sulod na. Sige, lakaw, lakaw. Oo, sige. Wala di ilaw diri sa gawas, na ilaw sa gawas, oh. Pero kailangan siguro i-on. Ay, wala. Opo! Para tayong one year hindi nagkita. Opo! How are you? How are you guys? Wow, I miss you. Let's eat na? Let's eat na? Why? No, I'm not crying. You guys crying? No, Why you guys crying? Why? I'm not crying. Why Rico is crying? Where is the orange na? Why Rico crying? Oh, you guys dance there, yala. Chat, chat, chat. Chitty, chitty, chitty. Oh, why? What happened, baby? Oh, just stand up, baby. That's a lie. Okay. But I was actually lying. Hello, we need dinner, please. What your dinner want, Trim? Chicken Donald's. Okay, delivery talabat. No, no, no. Okay. Oh, chicken burger. Oh, chicken nuggets. Jacob, And I want It's okay. no. But chicken. Just stand up, baby. Stand up. Stand up. Oh, leave him, Hirim. It's okay. Gonna eat. We gonna eat. No po. Look at here, Bio, the pool. Oh, you will see the swimming pool. Oh, Rim. Oh, look at here, the swimming pool, guys. There is swimming pool here, guys. Oh, what is that? Wow. Have you the swimming? Rim. Have Rim. you? Come here, oh, see? Look at here. What is here? Wait, it's Wow, look at that. It's the ocean. It's the beach. No. Keep getting it wrong. The pool. Yes, it's the pool. Okay na, let's eat muna. Then you play there in the playground outside. Yeah, we can go play when we Yes, after eating. when we Let's eat first. when we finish eating, we can go outside and play. Okay? Come on, let's go. It's okay. Wala na, come na. Let's go eat na. Let's go eat, come na, Rim. Come here, Draco. Come, Jacob. Chit, chit, chit. Balik na. Nga. Ay, ipatimot. Kami ako. Itaas mo. Wala. Sige. Sa baba o sa table? Baba. Kababa na, day. Utang na to din hi, oh. Ang rice. Then, utang na to. Sobra. Basta bulang ko. Manipis. Hello. Yung likod mo. Uy, magkinamot ka kaya ang chat. Yes. Ay, magkinamot lang ta. Di ba, matanong daw ka. Do you have any milk? Milk. Like not. You want milk? There is laban up. Here, oh, you want? Hindi yan, fresh milk lang na siya. This one. I forgot to bring fresh milk. Asa ito ko ano? Because I buy Oreos. Because you buy Oreo. Okay, we're
here, we make our own milk. What? Yes. Ano? Anong tawag yan? Asa yung process na tagay? Nadari o, ang water. Wait, I will make water. Nadari ako. I will make hot. Hot. Ow. Inom na lang ng milk, Rodrigo. Wait. What's up, guys? Kali, Rodrigo. No, wait. What's up? Wait, why is there? What's up, guys? No, Tita is making video. No. What's up, guy? You will be vlogger. There's only one watching right now. Nga ang maniday. Later. Did you see me disappear? If yes, then you should. No, I'm not saying you should actually do that. Naliwaanan, oy. Ah? Kasi iwaanan. Pinagaraha ganit tayo. Sakto na na eh. Sakto na. Tapos sila sa gilid. Diyan na. Then you Kung ano po, ano lang. give me the voice to have a boo. Boo like boo-hoo. That part. Boo-hoo like ouch. Yeah. Yeah, boo-hoo like I need to Ano sila gamit? Where's my Oh, that's big. Baso. Baso-baso lang. Mama, did you like Lagi. what? Chicken? Yes, we eat chicken. Wait. Wait, chicken not adobo? Yeah, that's a good choice. It's Yes, take it. Go wash your hand. nuts. Wash your hand. Wash to na rin. Putda na yung last. Hindi mo ganun na. Ano ba? No. You say how. You say how right here. Wala pa. Nuggets nila. Ooh, what's Here. this? Wait, what's inside? Vegetable. Oh, Here, have chicken. Yeah. chicken cheese. Nuggets. Pele. Yama, okay. Chicken fillet. Kanina lang ang sabaw. Kasi gusto magsabaw. Magsabaw. Chicken fillet. Chicken fillet. Bring it. I like chicken fillet. You like chicken fillet? Yes, Lalab. Okay, let's eat, mahal. Rico will eat. I will give you sabaw, babe. Wow. I will give you sabaw, mahal. Dali. Hi, guys. Hi, love. Wow. You eat, Rico? Rim, kalas, enough. Ring. That's all. Okay. I can finish it. What you want to eat? No, you don't need to make tissue. You are going to eat. Ring. Yes. Don't put that. Wait, I'm almost finished. Yeah. Chicken fillet. Yeah, chicken fillet. Where do you put that cover? Okay. Cover. Hala niya. Kakong sabaw ni Rico. Kaon na Rico. Kaon mo na siya. Balon mo na yung eskwelahan, good. Simra. Hey. Hindi ka dali sabaw, o kan. Ay, Arim. Open. Later the chips will be ready. Sabaw, o. Bye-bye. Yeah. Cute cookie. Yeah.
Ikaw na rin mo ganito. You said you because you don't like. Hmm? You want open. You want open. It's your time. It's your time. It's yummy. Meron naman siya tinakot. O yan. No! What? You eat na lang nuggets. Pero. Okay. What in the... Oh my God. Ano? Wala na siya ipande. Television? Wala. Yeah. It's you to me. It's only to me. Hmm? Then we are then our turn. Mm-mm. I was small when it's like, Soy sauce? no, this. Ah. Hmm? Soup. Natik mo I rin sa want this. katubo. I want this. A little spicy. Hmm? I want this. Hey, stop playing games. Rim, 8 na rin. Uh-huh. Me. Murag nanginom lang itong mga tao dyan. The time I already done. Siguro kami din yung nagtago sila. Nakapit ka ng talaga rin. Talaga rin. Take your tissue. Atay? Paborito rin yung Just a culture. ha? Bawal. Bawal ka kaya? Ay, vlog ako. Just to. There's the chicken fillet. Chicken fillet. Okay. Yum, yum. I want to try the. Bring the food. I want to try the. Chicken? Okay na ito ba na po ako? Nandara ko. Nagsara ka kwarto. May tayo. Ako ano niya. Parang bachelor lang. Pero dagpo ko. Dagpo. Parang studio house na kumbaga. Ito yung ano, dagpo. Baby, we gonna go swimming tomorrow. Yes. Ang lawag ka pinapataas doon. Mag-1 day. Kung paano sa 1 BHK na siya. Okay, this chicken I told you is in my top Kung two. nalungkot is na pagbayaan na to. Thank you. Ay, di pwede kasi lang. But I can handle this. Okay. Di Wait. pwede kasi lang gawin. Wait. Namiss, ilang minuto na. Namiss kaya agad. Nagkuha to, asan mo mga gulang? You guys thinking where we going? Before When we I go out? when You guys had? Oy, Trigo, you miss mama. You miss your mom. oh yeah, I forgot to tell you that I have the power to read Filipino. Oh, little bit Filipino. Yeah, in the Facebook. Mama, she here. Sa Facebook ko na mo. Ay, baka. Ang mga kuha na Okay. mabasa-basa niya. Nice, tangan ng kuha no? Ano? Yeah, I'm not sure I know. Mulay. Of course, it's nice. Paano ba It's adobo? my favorite. Tao tayo dyan na.
Wala na Anak ako na tubo. yan. Pumunta sa nidaan ni Vic. Mamunit ang internet. Kanya lang yung internet. Naan? Ay, nais niya yung internet. Mura na. Naan na ito. Ano lang po mo? Tintin. Ilang TV ko ang murag sa kanang sa hospital ba? Kanang Sige, karang pa naman pa. Parang nga Kastila. Let me go get something. Oh, there it is. What is it? No, I'm still eating. Putal. May Olivia. May sa oras sa balay. Anak ko siya ko sa balay. Kung ako yung service, kaya Pagkakuya mo. Pagkakuya niyo, mama. Gamit niyo. Pidin mo siya. Ay, karoon wala dahil. Batay. Marunong ka. Ano? Hello? Para tawa. Ay, Why? Ayun yan. pumunta ka sa usama sa debate. bakit? Huwag mo niyo dalay mo sa ay. Hindi mo pupo. Ako magtambal. Naan na eh. Yeah. Ha? Tamad na. Oh, Mark. Pick up. Wala, gidala to niya ito ano. Oh Ano yung tatake na ganda. yeah. Oh yeah. Also, Pwede na sa kuhan niyo pa. Pwede natin siya magpaapas din. Nag-ready mo. Mag-park lang sa usama. Lagi, tutulog mo lang po. oh yeah. When I eat the Kailan mo chicken siguro? adobo with the rice, it kind of tastes a little spicy. Yeah. Kaya mo ko ang saba. Is it the chicken or the rice? Wala daghan na. Di ko, okay? Siguro may sitsin. Kaya ang bintana, dagpo kayo. Kaon po sana ilang ko ano nila. Pero pare ay itong Dili sounds for timo nang ginig. Here. Ilang yata. Nay naligo diya. Amang nadungog na ka. Sa swimming pool. Siya pool sa swimming pool din. Mga club na lang po. Muli ko po. Ito lang po yan. Ako ang mapagawan nila inani nga sudat. Sabi sa kamayor. Kanang bugab ba? Dito na kami inom sa kusina. Yan, ito lang ka ang yun. So, ibutan mo yung Pero parang excited din nga layo bitaw kayo. Parang namo sa Pujira. Eh mura mo kinuling yata eh. Di ba? Puro na ako balik sa class 2. Pero ni minutes na ko na balik. Huwag kang hindi mo abot. Kaya ganyan kayo. Ganyan. 18 minutes na. What? Ano mga Tagalog? Ganyan. Dahil mga Dubai. What? Adventure nila din. Wait na rin. I'm eating. Yun lang yung kagamay. You don't want to eat right? With chicken. Nailas din yung kaundali ko. Sa Jumer, ano? Jumer. Yeah. Yeah.
Datang kaya yung butang na. Kaya ang bakon doon na. Mga meron mga pwede ba yan? Pwede na kana sa pwede ibalik. Ay, ayaw hindi kayo nilimutan. Matanaw yung gagawin. Ay, di ka ba? Galantaw mo ba? Sila ako yung kuwan din mo. Pagsunod mo ba? Dahil mong bata. Ngayon ay mo animal ka. Kaya tagakad na ako. Di ba niya naggasto na yung ina. Ay, siguro na gukurong yun ang tamang-tamang. Baru grabe. Dan at kakakuan ang malaka. Kaunsa, day! Ikaw na na. Busog. Ala si Ate Maribik oh. Asa man? Ate Maribik oh. Wow! Mani? Sa mani. Mataba pa naman yung mani nila. Malaman. Ihatag nito ni Salo. Asa? Gamo na na ay mo ta. Kanang mga naglimpyo. Diya sa ito. Gamo na no ay. Mag-iti tayo sa dahil ko ang Dira oh, gasulhan oh. Gasulhan oh. Ang katong manok balik to. Binhe. Ay, kami tulong sa amin day. Lang to. Kumaala mo. Ay, namin talaga. Hindi pa sa labas. Restaurant ba? Pero naay mo kanta, no? Sakay sila. Oo. Ay, di ba? Kasi mga buking na ko. May balik mo yung kuwan. Sana ka mo. Bila mo ko Sara dahil. Ganap Pilipina, ganap ganap na madumo. Oo. Dala ko tayo ang ginit ko. Rim. Dili dito nakatungon ba? Tungon kay itong ano? Ha? Tungon kay sa to ang kuan ang ila. Mauna na ako. Hi. Okay,
Ito may iba. Busy ka na. Ano na yun? May mga English na. Lugay na po kami tag-English. Ano yung kay Joyce? Ano naman siya kay Joyce? Iba si Joyce guys, diba? Uy, nindot kayo po ng mga kanila niya, English. Ah. Mudagan, brother? Ang remote? Pag gusto mo ang musika din, meron din na channel na musika ang pangalan. Musika. Gatas pala yun. Nabuhos na ko. Nabuhos na ko. Gatas mo mana. Asa ka ang mura? Hindi gini siya naman. Hindi ko yun na naman ako yung Hindi ko sige. Bakit touchscreen eh? Touchscreen daw, guys. Hindi ko ni mawiyang mga kuhay mo. Hindi man oh. Mani-mani here. Darling, mani-mani here. Oh man. Mani-mani here. Maningit, manilay. Mag-charge ng cellphone na yun. Ah, dali yung nalubat na hari. At okay, toilet. Oy, what is that? What is that? I'm here, kaliwali here. He's acting.